Gusto nyo ba? Hook ko yan. Ayun na. Tara na, G. Eh, pumasok, pumasok. Ito. Axe. Hindi ako nabala sa Free hit yung ano. Draw. Hit ako nung ano. Trip ako ni JRC. Fight pa. Yun o, draw. Glipnir. Glipnir yan, tol. Flip. Aray. Blind spot kasi. Hindi man lang ako girit. Ito. Long. Ito ba, binato ni Roshan? Binato ni Roshan, tol. Ayun. Nag-buyback pala yung isa nila. Si Jersey. Yung Rasta. Uy, Uy, grabe naman yun. Looking mo, ano naman yan? Ayun, binato. Ayun! Let's go. Ayun! Ayun. Na parang tanga. Pilitin mo na kita na para kang gago. Daddy, Daddy, Basang-basa ka! Gerard. Ano yan? Pinapaya niyo yung team natin. Uy, damay. Ayun. Uy. Sige, magandang clash to. Tara. Ano? Go pa ba? Tara, biglayin natin to. Wait lang, 20 seconds. Ay, dyan na kayo sa likod mong galing. Nagkawal Ikaw sa unahan sa mag-dep ka. Ikaw mag-dep. Ito. Go ba? Go, go. Uy. mo muna. Ay, gago sa silo. Ayun! Go. Stop Dota. Ano nga, ni Yato. Axe Yato Tandaan niyo, Stop Axe Yato. yan. Ito naman. At all, no? Paano all? Ano yung Flash. bootcamp na yan? Ano kaya rin yun? Oh, yun o, bootcamp daw. Nag-iyaw. Yung bootcamp na yun. Wala, ayaw ni Milo Jumbo ang... Bawal nga ako this week. Pwede ba iusog mo, Rard? Pwede naman siguro, Rard, no? Next week. Ano ba? Next week. All daw si Milo Next week. Yan. Next week. Yata pwede, men eh. Ay, sino mid? Patay natin yung mid warden nyo. Pasan Tara, ka naman tara. yun. Hindi, warden nyo lang. Katapusan. Dito? Paglabas ng creeps. Dito, Hindi warden. yung 31 Yes. times. Clear nyo lang na walang ward. Sino nagpunch? Dali, miss ko pa kaya. Wala na ratado sa dito. Tara, liwa tayo dito, Vid. 5 mid. Yan na to, si Joren ata to. Hindi ko sure. Patay natin. Very well. I'm very proud of you. Ay, alam ba? Huko. Hindi. Pastan. Knock. Go. Go. Oy, ano, first kill? Ano, Tip. Si Joren yung gago. What? Akol. Nagtripal. Sawa. Okay ko, butterfly na yung ano, throw. Nabait si Ato. Patay to. Oh, Wala yung reset ako. Hit mo lang nun, pag pinurse sila, mahit mo lang na hit. Para tumatagal yung... Dali natin, go. Wala pa ako. Wala lang. Hindi na kan? May ako ba kausap mo? Hindi Uy, naman. boy ako. Ayun, no? Ito. Reset na rin. Nang, patay ulit si Ato. Ang bilis! Wait lang, men. Ano, sobrang daming pinalubog ako niyan. Ano ko lang to. Ay, Ato, sigurado ka ba dito?
Uy, may kaling! Your top tower is under attack. No, yung putik. Radiant Make you sure? structures are fortified. Your middle tower is under Uy, yun. attack. Ito siya, man. Andito yung ano? Uy, napatay ako! Tower is under attack. Siya, Odi. Wala na. Ayun. Napatay nila ako nung pinapatay ah. Saan yun? Ito. Nakarat ako. Wala na ako dyan. Ayun ah. Forward! Get over here! TP dyan yung bakar. Enemy's bottom tower has fallen. Di ba? Wait mo, tol. Matter of night. Oh my god, I'm gonna die, bro! Di wala na bitaw. Si Romel, oh, darker na. Dali kayo kay Romel. Ay, si Jersey pala katapat to. May mga turbo god. Radiant structures are Oh my god. fortified. Ayun. Second kanan, wala ko sa second. Wala pa nga, hindi ko na ako eh. Tawasin naman ang second, tol! Ano yun? Nakakauwi. Hindi ko alam bakit eh. Para nagtatraw. Your bottom tower is under attack. Nung naman. To. Ayun ah, paano na? Coming through! Ayun, gago, dami. Ito, Odi nan. Lima pa rin. Go nan. Yung mga gagi, men. Tayo lang. Nice one. Nice. Ayun. Grave nan! Grabe. Tipan natin si Wala, Ramel. nililimahan tayo. Tipan niya si Ramel. Tipan niya si Ramel. Di na napapansin yung ano na to, secret weapon. Gago, walang carry dito. Turbo lang to. Lahat to magkaka-item. Dito. Papakita Ako dito, Jar. Wait, ikot ako dito. Yes. Sa mga nang kill, hindi uso dito yung mga ano. Your top tower is Takbo, under takbo. attack. Kalam kaibigan. Invisibility. At. Not ready yet. Yo ba yun? Ako nun. That went cat and rat. Ba't may na maglaro to mga to? Sama-sama. Oo nga Turbo eh. god yan. Alam niyo Chinese ba pala. yan Parang dito? mga Chinese. Chinese to, totol. Uy, Ayun, oh. Madali. Grave mo kanan. Grave mo na ako. Aso, ano pala to? Tara. Grabe naman to mga to. Tingnan. Patay. Paano nga? Nice one. Ay, mag-aayagutin niyo. Breach and draw. Ayun. Tama yung draw. Napakapasin niyan. Si Emma no, nandito. Emma, no? May sentry ako. Tara. Turbo Naka-site boys of vice na to ah. Naka-site of vice na yan. May Lotus Orb ako pero nasa core pa. Tingin tayo. Naka-site of vice na to. Ito. Odi. O, ito na naman oh. Nakatalo na naman si Ato. Odi ah. Isa lang target natin, tol. May na-silence ako. Isa lang target natin. Mom, I'm dead. Let's get May iba ata target natin. Grabe maglaro si Ato, tol. Sinabi ko may sentry kayo. Paano to? Wala to, mga turbo boys. whoever stands against Likod. There is nothing for you here. Uy, grabe mag-predict. Turbo boys. Ay! Yan! Ends you. Iba ang laruan dito. Ano gamit mo? Your middle tower is under attack. Turbo champion talaga. Tara. Draw. Lemon. Your middle tower has fallen. Shake that feet.
Aray ko! Aray ko! Ayun lang. Ay, second Nasa kanan, to. nasa kanan. Wala kang grave. Umilo kasi na ano ko, sinasupport ko si Mo. Nice one, Kaya nga, boyfriend. i-grave mo siya. Nag-drive ko naman si Mo. Non-stop Dota? Alam ni Yato, kaya alam ni Jim. Grabe na non-stop Dota to ah. Go, 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 go. Hindi nandito sila. Ayun. Diba? Blind hook. Forward. Time to pull. Hindi nagsasalita si Uy, grabe, green leaf agad ako. I'm under attack. Paglaruin niyo naman. Kaya hindi ko Wala ata tayo napatay. Uy, tulungan niyo ako, tol! Ito. Aray, Aga Yato, naman ng grave nun, tol. Ayun na. Ano nangyari doon na? baka lang magka-biglaan. Baka ma-burst. First fade yan, yan. Tara, tuloy natin. Tatlo pa tayo. Ayun, Naki. Siyak, Yung siyak, Zeus siyak. ko? Siyak, go, 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 go. Bakit po ginagawa mo dyan, Romel? Di ba? Ito. Dito. Kaya ako. Layo niya. Saan kayo? Nakaharang yan. Ayun, ganda ng ano, Eko. Ayun lang. Echolocation. Oh shit. Draw. Ito one, draw. Patay, nice one. Echolocation. 400 tonan, malaki-laki to. Hindi pala yun. Teka, papakain ako eh. Sinong TA? Sinong TA? Secret. Care. Bakit man? Yan. Trash talk mo ata eh. Kaya palit-palit na kayo ng hero ah. Tara, Wilo. Ayun o. Bang! Ano ba, Bang! base pick na yung mga hero niyo ah. May dagon sinan ka. Yuri! Ubus yung mano. Yun lang. Aray! Hindi mo yun bitin, tol. Ang liit. Out. Wala ka bang ano? Wala ka bang Graves? Wala Wala. ka rin. Anong Graves? Lahat Carry tayo lang. dito carry. Ethereal ako, tol. Blink in, Ethereal Echo. Bang! Yeah. Yes. Wala, tutuloy ko to. Tuloy mo. Yeah. Trip tayo dito. Forward. Gusto nyo ba? Hook ko yan. Ayun na. I amplify. Tara, G. Ayun, pumasok. Ito. Axe. Hindi ako nabala sa'yo. Free hit yung ano. Yung draw. Ito ko nung ano, tol. Trip ako ni Jersey. Fight pa. Yun o, draw. Glipnir yan, tol. Flip. Aray. Blind spot kasi. Hindi man lang ako girit. Ito. Long. Ito mo, binato ni Roshan! Binato ni Roshan, tol. Yun. Nag-buyback pala yung isa nila. Si Jersey. Yung Rasta. Uy, Uy, gago! grabe naman yun. Laging ano naman yun. Ayun, binato. Ayun! Let's go. Ayun! Na parang tanga. Pilitin mo na kita na para kang gago. Daddy. Basang-basa ka! Gerard. Ano yan? Pinapayaan niyo yung team natin. Uy, damay yan. Ayun. Jump. Ay, guys. Axe. Men yung ano? Odi, naka ano? Odik. Yung axe ah. Ito. Draw. Mabigay bitol. Tinago. Pinatay ko si Romel. Triple Glipnir. Fresh knife. Uy, ano? Dota. Ay, sa likod, Odi. Odi sa likod, ah. Smell the fresh air. Buyback yan, pre. Buyback yan sila yato, ah. Sino ba? Oh, si Gerald. Nakamatay. Wait lang! Ano yun, Babs? Bakit? Out ba to? Out?
Out, Ba't kasi out. wala Sige, wait lang. pinagbuhan? Wait lang, men. Tapos lang. Ito, Ako ito. may SS si Gerald. Nakita ko sa manood ako eh. Hindi ginamit. Trigger! Your bottom tower is under attack. Okay, buyback yung mga yan. Buyback yan. Buyback ko. Halika pare, halika pare. Nice one! Out, 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 out. Go, Your go. bottom tower Wala. is under Wala ako. Wala akong buyback. Sige pare, takbo ko lang. Yung layo ng dogger ko, tol. Dire's structures are fortified. Your middle tower is under attack. Alam mo palang damage yung Lipner. Let's get Pinanggal na. Tara, go nyo. Oh, go down, go, 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 go. Ge. Pwede oh. look who's coming for dinner. You know. Glipner ka, tol. Super Glipner. Taling mo yung sarili mo. Ay, saan ka pupunta ha? Go, go. Ito. Nangyari. Paboy na. Go. Papapapapapay. Ta. That isn't thunder. Buyback. Uy, sakit! Draw. Get over Ito, ito. The fuck? forward. Ano ba pala kaya? Ano akong buyback ang puta? Wait lang, si Kermen. Ah, wala ka mana. Tayo, wala tayo napatay doon. Tara, pwede ako mag-TP doon. Dami nila oh. Ayun oh. Your can. Layo dito. Paano gagawin natin sa OD, men? Una. Tara, Yun ang na. Bayat lang yan. Kasi ayos eh po. Ano, ang layo nung kakampi. Meron dito. Axes up big. Go. Go! Patay ka ro! Jim, kinakaya naman doon! Sige, pwede ako mag-blink. Pwede ako mag-blink. Paano Ano na yan? to? Paano to? Magbibigay ako. Ano to? Pwede ko kagatin Ito. yung ano, Voker. Hey, Boker. Nasaan na yung draw? Wait. Hindi, shaman. Ano yun to shaman? Shaman, sige. Okay. Ito. Draw! Para walang speed. Dahil doon. Mag-buyback. Ayos eh. Buyback yung ano ah. Si Odi ah. Back muna. Reset. Eh na sila, meron tipihan sila. May tipihan sila. Out na Buhay yung muna. shaman, tol. Hindi bumatay siya. Okay lang pre. Buyback yung... Yung gano'n ka ba, Fisher ka, tol? Hindi, ang dami nilang ano. Pang-answer. Isa Pwede lang naman Lotus din. Orb natin. Hindi naman Ay, gano'n Odi. ka ba? Ito ah. Nan, may sentry ka ba? Your Ano top sila? tower Kulmidas. is under attack. Ay mga. Uy, yun ah. Go muna. Patay draw. Patay shaman oh. Ay, sorry. Kodik. Ano shaman, tol? Hindi pa nung ano? Ayaw niyo pa nung ano? Ito? Men, paano? Iba-iba target nyo na uli ah. Iba-iba target nyo. Kaya nga. Odi. Men, Odi, ayun. hindi pa kaya Silence yan, Odi. silence yan. Men, tulong. Sakit. Nice Nice one. one. Mag-set oh. Voker shaman nasa likod pa rin ah. Patay Boker. Patay sinan! Small minds are quickly broken. Pel. Wala, men. Your top tower is under Uy, gagawin na naman mo si Ker! Ay, gagawin si Ker! Ay, nahuli Nahuli! Ay, Lotus Orb. Patay ka diya! Patay rin ako, men. Patay si Ker! Your top tower has fallen. Babunaw dito. Patay. Patay na dalawa! Babunaw dito. Patay. Ito na lang. Ito na dito. Ay, shoot. Sakto, may sentry. Dito na, buhay ako. May dust ako. Tama na. It's not ready. Nandiyan yung draw ah. Isa. Ay pa! Shake down. Yung mga nag-buyback yan. Forward.
Uy, God. Ano to, tol? Ano to, tol? Mid. Ambro, mid. Ano ba to? Dabay. About bloody time. Para wala Nakatanggal ba ng ano yan, men? Tipo. Tipor. Silver Edge, Yaki. Oh, Enemy's middle Silver Edge. tower has fallen. Para wala siyang pa. Patay. Ah! Diba si Romel? Diba niyo si Romel? Flipnir ko. Fisher Tara, ko, go. malayo. Yun, no? To. The enemy's middle tower has fallen. To. Next din siya. Ito po, Odi. Isa-isa. Out na siguro? Na. The enemy's Hindi, 3v4 ito. Ayan. Jim, si Ano Jim. mo yan, Jim? Ayun. May pa. Nice one. Balik lang. Ito, Odi. Uli. Dito. Kita nyo na ba ito TA na to? Makakas. Uy, Nakatakas, di yung makakatakas. Back. Yare. Uy mo na agad yung silver pre. Meron nga na. Uy, mali. Coming, friend. Bak na. Uy, gagi. Laban pa ba? Ano ba to? Eh, nandiyan na sila. Daway, tara. Vocal pare. Help me. Damay. Yun. Vocal. Ito, kinaget ko. Yun lang, ang boss. Hindi, kaya. Patay nyo lang yung power. Ito. Ito na yun? May buyback ako. Go nyo lang. Uy. Sige, magandang clash to. Tara. Ano, go pa ba? Tara, biglayin natin to. Ah, Wait lang. 20 seconds. Ay, dyan na kayo sa likod mong galing. Nagkawal Ikaw sa unahan sa mag-dep ka. Ikaw mag-dep. Ito. Go ba? Go. Uy, mo muna. Ay, gago sa silo. Ayun! go. Can't stop Dota. I'm under attack. Sino yun? Buwan lang tayo. Bading. Dahil pala ni-use ko. Katsawan mo, Nag-TV pala yun. Tara. Mid. Kunin ko to kaya Opo mo saglit. siya pre. Hindi ka sabay silver. Coming, friend. May gem ka ba? Bili ka ng gem. Ay. Dust. Smell the fresh air. Katapusan na nila eh. Coming. May Silver Edge ako para kay Odin. Pile ako. Tara, tapusan na yan. Bloody time. Hindi natakot, tol. Nag-the-word sa harapan natin. Ito ba? Yes, ayan na. Si Axe. Radiant Wala. structures are fortified. Wala na to eh. Wala naman. Malambot na lang to. Ang lambot na lang yan. Ito ba? Talo. Mabubuhay sila. Ingat. Mabubuhay sila. Pa rin na rank boys. Ayate. Mabubuhay sila, ingat. Odi daw, Rank Odi. boys. Tara. Yan, ah. Sige, may Odin ako. Go. Silver mo. Okay, bas yan. Sige, di Hindi mo na makakatagal silver. pare. Ay, ikaw. Sige. Uy, gago. Ito. Wait lang, men. Di ako makatalon. Wala akong Enemy's SS. middle tower has fallen. Patay ako. Gambay mo. Push na. Wala ba? Kaya to, di ba? Oo. Yun, no. Oo, ayun oh. Patay nyo na Ito. to. Ito. Draw. Paano mo nan? Dagon ka kahit saan para mag-lifesteal. Ito. Walang vision. Wala. Di ko rin na ano yun. 3 seconds. Tara. Talo sila, talo. Ito.
Sorry, tol. Boy Queen! Yosef! You were doing very well. I'm very proud of you.